Yan. Ito yung setup ko na to, guys. Yan. Okay? Yan mods na yan. Kunin mo yan. Lahat. Para maganda yung Rytec mo. May naka AK117 dito. Sana may board. Down one. Pwesto lang tayo, guys. Tandaan nyo, pag ganito setup nyo, wala nang recoil yung ano nyo. Unahin nyo itong mga sniper dito. Yan. Laging headshot, guys. Pag hindi to headshot, patay ako. Oh, di ba? Headshot. Nice one. Hindi naman nila alam na nandito ka, guys. Yan. Diba? Sana Lagkit. Opie Malik. Nice one. Sakit, no? Diba? Sabi ko sa inyo. Basta mga ganung setup, guys, walang recoil na yun. Pero syempre, dapat may Blastmaster tayong perks. Dapat sure kill tayo. Yan. Yan. Okay. Pwesto na tayo. Ito. May sniper. Ano ba to? Okay, may sniper doon. Okay, smoke muna tayo. And then snipe yun. Pag na-headshot to, ayos. Good job. Konti na lang. Okay, tatlo na lang. Asan siya? Ah, nandun. Nice one. Okay. Sa atin yung position pare, high grounds eh.